जो होती है गोटे जेनेटिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया जहाँ देहू धीरे धीरे आम रक्त कमी जाए आमर आरबीसी गुड़ा कौन गोटे गोटे राउंड सेप कितु आम जो सिकलिंग हो जाए ता द्वारा कौन से डा भैया डा जमी सेप नहीं कि सेमती हो जाए এটা তো রাউন্ড ଥିଲେ ব্লডটা সহজে মুভ করে দা ভয়া ଥିଲେ সেটা মুভ କରିପାରେନି ସ୍ଟିକି ଅଠାଳିଆ ହେଇଯାଏ ଅଟିଯାଏ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ଦୋକାନେ ଇଏ ଆମର ଭେନ୍ ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଏ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ହିଁ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଏ ଲଙ୍ଗସକୁ ତାନେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ହୁଏନି आमर आरबीसी लाइफ स्पान हूँ 120 दिन किंतु आमर सिकल सेल एनीमिया हेले आमर आरबीसी लाइफ स्पान कमी जाए जोटा कि 10 20 दिन फल आम आरबीसी